الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر
رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أحمده تعالى حمدا كثيرا مباركا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشكره على وافر نعمه الذي خلق الوجود وخلق الإنسان وأحسن تصويره ولم يك شيئا مذكورا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق سبحانه مجزل الثواب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وقال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأصلي صلاة دائمة وسلاما تاما عليه وآله الطيبين الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد. Wezi mafundi watu, wazee wangu wa naama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rudi harumuna wa khairiunu ikao rinjia haruma suratu Bani Israil au suratul Isra kwa jana. Suratul Isra kuonesa umuujiza ulio haruma au msafara wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mji wa Makka mtukufu wasili baiti al-Maqdis hiyo Masjid al-Aqsa. Kuonesa wabanu Makka ilio haruma ulimwengu shata mjokaenda hiyo kama taarifa kabla lazimu nijulize bana hiyo taarifa ya ushukuria la in shakartum la azidannakum. Kama shukuria bwana damu na hizo ndizo lojuma hapa uka aina ujushukuria Mwenyezi Mungu ujomjezi. Jana rikaone sa neema ya ukawa kumori wa yashio harumenti na ukaya zahula rivumbweza ula hizo basi Mungu ni mwizo rivumbua emafria papa tivumbua mndu anambia na wajibu ngebana anambia kako limafria pa haziwe mfuka alafu mpaka maskini nge komori wa jua hizo wapoya la jipulia onsi wa yabeha hunu bali wa jore hamenji shansujo ngwajwa wa hizo msujo kwa tujua Allah ala chene mayo yo nzoishia masat sanga miyabo ngamtwaliyo mnambe mlango tiurani bela mafria pa maila nire na we ajabu la ajaib
embo kaja karmwe darasa wallahi billahi kaja karmwe darasa shati ishie mdara mumlango na mimi njana ada udogo mlango kama mtwali shaka baja kambamdu ya alafu mrumsha roha inafanye ze kursa ukamidi na Joseph shasika zezio ara mumlango tujwa tsimbulia kwani mruzifungusha nambo da mbese kajanuzi sema nafungisha nambo kajanuzi emrumba bashahe alafu alerea famba maili tuba yangu ya landa bala yabuki abonge nduna lo shukrani sama mjoka ula mafuya pale ona katu yangu la natsu eda tubadilika kurum za shukra hizo yo lazima mana dhamana wa hersen press yarinikera dio yinu rishaishiyo mlongo ngunu watina robo watina senti ngaroje watina robo watina senti hatujitolia hazimaliza hai rangwa katerandisa obanu ngeyabo ngutu anda hanya ezombo ili watikemba robo ijuka oba kazi ya tosha ya riazi enregistre ya yehe kwa zitsahau waje wazitarise yo hazimpu halisi nguna mbariki Yusuf Ali Buru ndaeneze maliza hai ni ahli ya hahe no wamza basi hanjuliza taarifa ilo muhimu lazima ni isomeva anambia ukavanu walukanzi makansi ya wala biserini shabanu edunia kamili ngemdunga uli khasatan harmets anika madzina ya hizi radio zilo komor ziridunga obanu ze shaish harmets haujum ngabo yamba radio nafas ya mji wa mde ngawe shaish harmwe bamba ngawe radio siendien yo ya ha ilonje kazi atendilo mwananya siwa baba nguna mbarikiba hamana ba hizo kansi bonso de yabo mpaka hisa ili arenge zango zote tena zishaishi anerea kadhalika radio ya mbao kunuju ya Jumashongo la Hambu anerea radio Mluzua FM ya Mitsuje radio RTS ya Dembeni radio RTH Rumbili ya Mahame iyo ngerengao ishaishi pia harumwe mbude ne mbwanku ne washidi ne dimani Rumbili ya Mahame radio Wela FM yoya itsanga ngerengao ishaishi pia harumwe bavule itsanga radio 105 RB ya Moroni Bajanani radio Domoni Inter yoya Nzuani radio RTDA ya Anjouan na nize radio harumele bavulayo siendie kambi Bushini Morisi La Réunion Nwadungabu Gazi Birao na Telma Omasibani na Radio Sud iyo ya Fubun edan ze radio zozo tipia ngaza kapteo harumwe RSM13 ishaishi harumo lemengu kabila wanga burkanzara shedezeka ni wanu makansi banu bamu kansi harumwe centre ya hole mengu haina mlungu shwezi dango harumwe zahanya zahatu abonge abo na mafundo na keshenda kaya abo kansi na yabo masalazi edan na ushukuria Imananyasi Rajadin haukaya mngulmu masuliano ya Muhammad Rajadin ya Allah mumjiwan sawen unambariki kana utsiro ya masuliano enda hulishombo shibaban heze malizaha de table de mixeur ilo yabo na shombo shasa shitia hofukoni ho ondwajo kaiho ranguma ondwajo ni sori wona sirlo walio kamsuri wona na kablo tena ya itia rangu iko biro hata wasuli hunu ili towe masuliano zo pia zo malizaha hewa itia zitopo shonia ya kufanya za ngozi abonge wandu wao lazima ndo wafumbu wazikhaliza hauze julo Muhammad Rajadin wana Muhammad Hassan alomjini tsawe mwono wandu warumishia masuliano yani ya wasuli haina baha namshukuru mwanama Musabdillah mjini fumbuni ya ukaya ashirishino ziro hashude mwanama Amjad armensi ya maore yakamulukale jukumu lao ndo tsolo juse shirishino shitoa bana dalisho no jalisho lo jukumu ziro halisi ili njeni kensi banu imtekelezeni omsumounu aba Mungu na wabariki kwa jaza khair haina mrika usaidio dawa iwasilo malani lazima na washukuru watu walikuwa msizoro wao ya ukaya ngo konso rangu wakati rani sobana hatari jeri hise watucheha walo magari walo malahoni walo
Wasawatu bana Muhammad Ahmad wa tajula tsanga ikawa mwandu ikawa wa umsirjuban waloiho waso sazatofa. Idhan a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sisi gananzia mbili ripovira ngene ndi harma darasa. Nzia ndani si ubira harmanyasuya. Karito wazinyasuya baadapo rionesa injaz al-ilmi fi al-Qur'an. Zidio harma al-Qur'an waliho de mastajabu ya Mwenyezi Mungu au kama Mwenyezi Mungu ambaka wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Aina hiyo rishi detaille ndetaille ka ukotutarajia mtaalamu wa saya jenjeze mbanongo. Yani woyi mliatunga shombo ya shehansi ikawe shombo isho heli ya shehansi kashina uparojo heyampa nienge da huba haba hembu ya ukatunga shombo ya shehansi shitiparojo heyampa kati Mwenyezi Mungu atungwe shombo isho ha shehansi kashina uparojo heyampa de akli ya hubu mwanadamu heyansi haina zijohuja ishinde ya kapte ezarongo hizo ifani na magalie zela dongo ha yani mwanadamu wa handani hakaharuma ponzi na kabla hapo hakaharuma bwe lebwe alifanyia tsahomro yao ya hoshe ya tsahomro yao ya pishie tsahomro yao ya unihe aukaya katina bahanu ya kileha ya kawasule katina hapo mwanadamu handani ende hata jaruma ponzi ponzi hilo ende hata liwasule haruma lao hapa sana mwangalio bahanu ya akili ya wasulishe mwanadamu utwa pia buto yao yunika mwenje abo hosoni hotsena nazo zalisovenuha kututarajia wapie buto au kama ngamona baadhi ya mwenje ulio harmaze kuluar hata ujora ho uso o mwenje ngotungo humia ngamona mzana mweso omona ngotsenda wapatse buto sha hata ujora ho uso yani hatafsiri hata damu ya haho ijonukiwa no mwenje ngotungo abonge joenda hata daraja nyinwa jina yuwasui wewe hotie bezo ya hapo amesoma jehuni hizo zonsi pia de shombo Mwenyezi Mungu yashahatsi haruma ya akili ya haruma mwanadamu yonde akili keja pao siwani kosa aizo si unjia haruma zenyasuya ngaredao ndi dao biledo ngaredao haruma msafara wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au يعني الإسراء والمعراج وقال ولسوكاه مطوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى ومكة المكرمة هفنيليوم مسافره مسافر وصول بيت المقدس هرممودة ولا حاضر نصيرا بك أوتسولامك يا وصول مدينة المنورة ديستانسيو يكون لازم أفني 454 كيلومتر هيا أبو 454 كيلومتر زابا يلوم ندوه أبو كترجياو zilirazinji hapo ilo gari bila shaka haya omlo rangu Makkah al-Mukarrama atajia wasili Bait al-Maqdis ramba hende mwendo yatimizi kiloshiwi na majana atafsiri ikautarajia ya rumie zilera 6 na dakika 20 na shenda ngeya wasuliamo haruma gari lendao haruma vitesi mahsusu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanyiliwa msafara huo haruma muda wala hapa yani halala harum siri wa Makkah al-Mukarrama au mjini Makkah ajusiwa habaiziwa haruma ipango sheipango hisho shimasulisho mahalaniyo abo yonde nyangu shayenziro dola haruma Bait al-Maqdis hata ya heo wingu wa dunia mwendo mahama janamatsa omlobo nsata wasulo wingu wa ndani huo na mahama janamatsa nutsena na matsanutsena na matsanutsena hata yatimiziza bingu zozo nsipia ngeya jetsena yafanywa msafara wa mifauki 7 samawati ila sidratil muntaha yani ala wajhu mazembingu yendova hanu ikao Jibril ambao nyuma bansena ujohenga akane ndo wasuli hiyo nuru ya Mwenyezi Mungu gejo mtsensemwa ni hise aizo tina ujohenda na wewe nuru ya Mwenyezi Mungu kena ujua mtsensemwa basira haija wasuli harmazena ngaizo gabishauka habiri ende ha hundu daika ikawe daika wa nuru na daika yenu shahawne nuru ya kanzi armahiri sha nuru alafu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwambia assalamu alayka amri assalam وهذا ولا هم بيك وعليك السلام يا نبي الله لأن هو باه السلام بنبي يا ميسم
basi hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yajusomjwe dawo Mwenyezi Mungu abe hadida harmali dai kalila limwambia ukaya nabiyyu min anbiya'i wa safiyyu min asfiyai yusallimu alayka wa anta taruddu qa'ida. Yani ye mtume wahangu mpenzi wahangu ngubirosoni mwaho ya ure salamu wewe uijibu bahanu wakati shakujajuha wahima waijibu. Basi hamwambia jidaika huo hamwambia ukaya la taqumanna ila yaumil qiyamah. Epinisio yangu damina wongoto jo himeka liwa tenso kiyama kuna kwa jokansi shiri shote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atebeziwa harmaze na ngaizozo nsipia na kabla hapo havitiwa yaonesiwe mbevo ize neema zilombevoni nize nubo zirilindayo insha Allah. Havitiwa yaonesiwa umru wa jahannam aneza nubo zilo ihonowe nyiho aadhana Allahu minha. Basi ende haonesiwa sinzo la wangu ikao raa akalata riba ende haonesiwe mala riba lahum butunun kabira waona mabiba yajaya la yaqdiruna liajliha an yatahawalu an amakinihim kwa tushinda watoka ushia upande zembazi jahata zisibonti abo ifasiri abo zishie magunguno zisibonti obahanu wakanti ndonda abo wayamurru bihim alu fir'auna lesinzo la huwa wa fir'aun dende danai gebirawo sonmao hina yuraduna ala an-nar fayatahunahum wao wa harmundo jahannam wa birawo sonmao wa wariwarao hohenda iho wapulwa wende do harmuli jango la hundo jahannam wongo harmundo shoban wakati ndonda hapo kwa tushinda yawde malaria hapo gabu msafara huo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawjali tahadharisha na ulariba mduna tahadhari mbabi wa sawahala huli yuwatsuhula isamihi jiuzi se mwanadamu erango mtu wali solari bana lelo yeuheza malari manga malari waeza manga erango mtu wali solari ba hata jehuna lelo eta jiwaika za hindi erango mtu wali solari bana lelo ofaume ulono hindi erango mtu wali solari bana lelo eze kwa wazijaza za kiba dasi watu zulumi azijoka ufaidisha abonge abo msafara bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanyiliwa ibra yani msomo elia ole msomo ya jarambi na lituruku mwanga wariba au ke mwanga wariba kana uri hunsa shamu jori hunsa kafa na we haina wakati wala riba au wala dhulma basi bala ile kondondo la heriba ila nele kondondo la hedhulma ila ngali hamli wao hata yemba ya fukare harma silsila he inasabaya hapo yani de mwana hapo uondo mbabi hapo ne mjuhu wao uondo mbabi hapo ne shele mweshaha gashondo mbabi hapo ne sheitsana shahaho gashondo mbabi hapo ne sheitsana wa shahe mwanao gashondo mbabi hapo hata mba mfukare uondo mpia ngwatongo hamliwa eriba waila hapo hizo zilaso za wanadamu yewe ingawa tayari kentu tuluza zilaso yani ingawa tayari utolobe hankuni harmumra jahannama yani izembuzaho wanahaho wabehe harmumra jahannama heri babla natifanye mchezo riba renku remba bentinti renyinji remba bentinti wokairia tula mhaya hali abunga mndasa mbekemna taomba wo ibna taomba wonga jalao nwadunga haya ihaoneswa nitse wara awono tse aklata amwala al-yatama dhulman ende haonesiwa emalaze mali za hema yatima wow mayatima waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa nare Mwenyezi Mungu uwanduikao enge wafu abo wajoransi wana watojishinda wajoransi wana watojishinda wala mwananyuho hafu haransi mwana utujishinda wewe urende hasimba ngomlo na wewe enge ufura tse mwana uo abo joda na mswiba loleya engo wana waha kuja wahiwa walela wazaya ngwa watiti ufo wabuhamru dhalim hakanti nguloze maliza hao lole heli wajoka wana ujojibiwa ngengo jo wabioze habari hizo udajojibiwa
lolea enge mathalan ngawe Faransa kuinjilia mali hata ufanya za wata wende retreat kuinjilia mali za harma konti wende hupara mru uja umwambia ukaya bansila wa retreat no wana hangu raha kwa jatimizo msomo raha kwa jiakli Gamansi zo mali hizo uangalia watawatimizi msomo wa jiakli uwanikeze mali hizo waje wauni bahemruola harengeze mali zila hazili zonti pi wanawala kwa jasoma kwa jauni ho heba na wahia magavroshi eza nwezo zijojibiza wa mwanadamu zijojibiza wallahi kama tsunduza jojibiza iyo nde hali ngeu ufuhu ransize mali hizo kwa bwa mndunguloze mali alafu na bonga wana waloya hapo watsuru miloze mali hizo namna duniyowi tofauti ndo kaya duniani zango deli na hamba hula akhira zango hamadeli na hamba hizo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ende haonesiwa aklat amwala liyatama ende haonesiwa emalaize mali za hema yatima na bundu paroni ni khasara kadozinji haukaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka ana wakafilul yatim kahataini fil janna hamadamina haina mrujuna ngalilia mwanaye wa yatima mbere na shaya mbeboni mbere na sha jiusise wewe mwanadamu wewe ikaweti mtume weti nabii yani weti rasul weti nabii weti kujafasha hii weti mru wa kweli na hapo ufu wende ujiundo harma mbebo nzima ndawe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam esibabu ndi no jiundo harma mbebo nzima ndawe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka mwana wa yatima duniani humangaliando abonge mtume hamada we na mbere na shaya mbeboni mtsiduaze kaya Mungu ni mwesira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekahabiri hauno mwana wa yatima bahanu lazima yamkomeshe hitwa hauzisiwaza barindi ni hambauka haina puzi ndilo hamweshetwa shaha walikomea ngo tuanzishiwa thawabu madama yeye mwana wa yatima buwa msikinia abudo tokomesha hitwa wala juzi timwambia noka ezenyile zilo hamweshetwa shamana da mbele ma scientifique wa waziwa za wambao ezenyile 300,000 ziwi majana mara hamweshetwa shaho bu mwanada bahanu wa melezao nyile lolea ziwi majana mararu zilona thawabu ikao Mwenyezi Mungu yohunika dhif yoka yohunika thawabu nzima yohunika kume yohunika mengo mfuka yohunika majana mfuka hapo basana tuenda haruma mengo mfukare waende wafanye fua 300,000 za thawabu zo zinji ila uone Mungu wewe warengeze mali zahe ule hanafasi uvae hizo ule hizo uno hizo wahe hizo wendeheji hizo ufungulia chumu hizo ulibema bani hao hizo udobiazo mabangoni hizo haizo hawa hunoa fulana wa lahum mashafiru kama shafiru al-ibl ngona malomo yale pahata ya sihabonsi malomo yale pahata made malomo ya ngami shaya yale pahata ya siharma mahofu yukdhafuna fi afwahihim qit'an min an-nar ubanu wakanti wadongo uvurizi wazichimba za mro yani mahaya mro harmozi hanyaza hao baseka uvurizo machimba mro ya harmozi hanyaza hao fatakhruju min adbarihim yubira ya lawa harmozi ntuduza hao ya hamare marumbosi Mwenyezi Mungu arudishe marumbo yala okay hasindiyo watungo vuriziwe mahaya mro yao yebira yasoma rumboni enamfwai kwa yobobo zambani yebira ho dimoni ho yesia yende asia hai malayativa walio onge aba embabe wasawahala huli enda astaghfiru yakakuti wastaghfar bismillah almuradi mtume onesio baha dormundo jahannam emalomo ya lepe atasebonsi udovuriziwa mahaya mro anafema hamlo yao yesiha yebajweza mbani yebironti niho yese inma yakuluna fi butunihim nara wasayuslauna sa'ira watungo uvuriza Qur'an watungo uvuriza mahayamndo harumeze mbaza hao na waongo wajorudiwa vumbiwa harumundo ambao sa'ir Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msafara kwa jazia ya ende hata hende haonesiwa lamma urja bi ngwambo harume hadithini wakawa ya Anas ya jangu rabbi
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumehamba lamma urija bi wakati nabehwa kwa mbinguni lamma urija bi wakati nabehwa kwa mbinguni marartu biqaumin sibirana na sinzola wa lahum adfaru min nuhas walona mafu ya shaba mafu ya zuma yakhumushuna fi wujuhihim wa ujuma utsona fuaze nyiso zahao wa sudurihim nezifuba zahao faqultu man haula ya Jibril tikawsha Jibril timwambia uka awanu baliwa nutena wanu wakanti walujuma utsojina fuaze nyiso zahao wepwe nyama ya uso wenduwe nefuezi zifuba zahao wena fuezi fuba zinu wepwe nyama ya zifuba qala haula alladhina yaakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim aba wandu ikawa jehansi wadola zenyama za ho wandu au wapuasheo haina mrado dunia juma utsukalia kalie dhikruka akhaka bima yakra usisio mtume sallallahu alaihi wasallam yukalizini amba ukalizi lovumbwe mwana nyona nongo ikawa yezishia ngujo ibiwa sisho ngujo ibiwa abago tsizambe kwa isha ngujo ibiwa abago wambaza ngo hizo ngawa hamu mwanchawo amunga jahannama udona fuo uso no puwezi fuba na esabonsi kuna uzi wayakauna fi a'radihim na upuwa wangu shewo pundushewo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi uendeleo qala lailata usriya bi emasi unabehwa Bait al-Maqdis njeni behwa hojuiho marabtu binasi sibirana nasindola wangu tukradu shifahuhum walujuma utsuplema emalomo ya hao bimaqaridwa min nar amikasi ya mro ani warengwa mikasi ya mro wajangwa tungo plema lomo aini hapo wakati la pulela mbwani nani la junga pulwa mruwange humo dunia anu jerema biutra basi nga pulwa malomo yao amikasi ya mro haizo hambauka kullama quridat haina wakati malomo yao yapulwa عادت كما كانت غاتونغور جي hamande heli yaka yani leo ni adhabu zaidi yani hadi sa wakati ile domo la pulo غاتونغور lirndeli pulo hamikasia mno faqult Mtume sallallahu alaihi wasallam mabuka man haula ya Jibril awanu bani tena awanu ba qal wa hamba haula khutaba'u hamba wanu ikao وما خاطبهم وهو الذين يقولون ما لا يفعلون ومبوزي لو تشوفنا وزيو wangu watilapize wangu na wewe ndiye hazuloni uzio wangu watikalie wangu na wewe ndiye hazi uloni uzio wangu watipweshe na wewe ndiye hazi uloni yani hakali mafubi de makhatib wa hada fitina yani ndo wangu ikao waishia mnambi mtiti wajuhe wa mpatize madani wonsipia wa mshanshi basi wangu wan hadia hao dukaya waduro pulo emalomo hao amikasi yam a'adana Allah minhum garendao haruma omojiza wa Qur'an ekarendar momojiza sahila rende haruma za ramba omojiza wa Qur'an rubiri le haruma zisabu ihodi horili yo haruma zisabu olese omojiza wa Qur'ani upande huo Rika arme nambari 18 namba hata karjazia abu ngabu nambari 29 abu ngabu za nambari zijauzi adad sura al-Qur'an al-Karim kiasi ya hizo sura za Qur'an zilizojana na 14 za sura zilizojana na 14 zi aya za hizo sura hizo pia hizo zimisita na majana maili na memoraro na dada ya adad ya lafdhul jalala ilo harumaze aya hizo zonsipi yani aya ziwizile na majana maili na menomirano na nadaru basize lafdhul jalala Allah kalima Allah la jahar muzi aya hizo zonsipia 2699 yani ziwizile na majana marandar na mebosheda na shinda yesiri lo baba ismu jalala Allah الذين لا مول الله لهم زي ميز مبكا قل هو الله احد ديريكت الله احد habiyamtu mama biuka kul hamba huwa yeye Allahu Mungu ahad nzima yani iguma awesiri lo ya uloka lafdhul jalal iliyo
ziwizili na majana maranda na mengo sheda na sheda basi rakmu hiyo yoke jiuhanyisiha haruma rakmu nyero jina ekati ndiyo haruma nafsi ya hayo na nzima tafsiri yabo hiyo tafsiri yabo ndo kaya hiyo adadi nzima yani hiyo Allah bas na Mungu mwema staajabu woisha mndoa para salam wala abdu salam shakur wala abdu shakur shakuja parisha mno Abdullah mbaka Allah yado para Allah shawoishia abdu shakur imenyewa shakur abdu salam imenyewa salam hata jahatimwe mazina shay Allah yubak shay kali basinga mishauka Mungu mwema staajabu ismu jalal Allah yatunge telefone wakati akaanza hemo yairumie ili wadujulizana basi hadamba ka Allah alafu wajade kufuru kai Allah yo ismu jalala waikausa waibeha allo yani waibeha hena mnayo hakuitoa mwe Allah akawa ifasiri yao ya Allah ndio malani honsipi haya awenge do hansi abajoka fraction en 2699 bajoka fraction akaya 9 kena ukiri ifanyia diviser par et 4 haruma ndraru au harumio binafsi au haruma nzima idhan hapo ihakikisha ukali ismu jalala yonzima haya Karlo nzara ndera angalie tena ze sura ramba ukaya ngizo jana na 14 basi wazihanyise kali bombaka ze sura mengo mitsa na mfukara au kama mengo mitsa na mfukare zaidi ya mengo mitsa na mfukare hiyo ndini jana na 14 57 plus 57 hiyo sa 14 idhan wahunduka ze 57 ze sura mengo mitsa na mfukare zitouja haruma juzo mengo miili na mfukare bale ze juzo haruma Qur'ani zihanga mengo mira alafu ze juzo mengo miili na mfukare zija haruma ze 57 ali ze sura mengo mitsa na mfukare zija haruma ze juzo mengo miili na mfukare mengo miili na mfukare yo adad yani yomba hindu kao yo kiriha nisa mba hindu tsone nafsi hayo la kekif yani 27 wahu ihanisa juma 27 au sur 1 basi zango sisi ekango tsao banyiso la nyongoha sheka ngo tsao banyiso la kidwalim wo hadisa juma fraction kali yondo mkate wajo joanda parsango wa hilo alona mkate alafungwa shinda nao kama kama zo hanyiso sawa sawa ama bakango yonyamu namnikeo alafu jo haungua mbili kuna ntiti bashabu tinekali wabana mtulile banga mjongo za baraba atengele ila nku hali hata isali amna nchimba mtiti alafu bashabu masala zidi habala muhimu ba mjongo hali tengele ila bidea sa hali hata ibakisha mna nchimba hani afanyao ufadoka ile alao ibakisha babititi halaenda yani soma ndoni wala warambuweze habari waba saini ndali beshimba ya bakiri basi ni banyisho tinekali Onu ya Qur'an inja 57 ze juzo mengo mili na mfukare ziparihani haruma ze sura mengo mitsa na mfukare haya rukaya 20 na mfukare kejiwanyisi ha itso nzima ne nafsi ha rija abo basalia juzo ngabi haruma ze mengo mira izo ndaro enda ruyo hanisa haruma ingi jumandaro na nzima abo za mengo mitsa na mfukare tena ziparihaniha haruma juzo ndaro zakaonesa wa uzima wa misi idhan uzima Mwenyezi Mungu ubenuha haina bahana ubenuha haruma ya kisma ya hema zinaha ziuzile na wajana maranda na megoshelana shenda hiyo adad ikao ndio emper kila ujo uhanyisiha juma bahindu ikao tsindiyo wiyo haunzi haya ze sura ngizo jana na 14 zihanyisiha Mwenyezi Mungu arenge bengo mitana mfukare hazibe haruma juzo 20 na mfukare hauka juzo 20 na mfukare yoke jiwanyisiha itonzima edea uneso uzima wahe Mwenyezi Mungu harengeze bengo mitana na mfukare hazibeha haruma sinzo la mrojina endali beha haruma juzo ndaru na ndaru yeke jiwanyisiha itonzima awe fasiri yabo bakaonesa uzima wahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huo ndo muujiza wa Qur'an ikao Mwenyezi Mungu mbaka wafassalnahu wa kulla shay'in fassalnahu tafsila harumeze aya rakadara kazejana rizione sababu wakati Mwenyezi Mungu yabaukaya waja'alna ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn rifanya imasihu nomtsana meujuza mili ndio meujuza mili
auka yukawiru llaila ala nahar ngurengwe masihu hayabatsa juma umtsana alafu na zuni wa geography wa zisoka yaboje umtsana ngolonda uboje ye masihu ngalonda uboje ba shaban katsula bano huja hakayabatsana yabatsana wajuzisa eza ngwezo na dalili hamwe Qur'an ba yukawiru llaila ala nahar nifasiria takwiri yonguo wa izingiza bahanu hamade ngu izingiza okiemba abonge abweka izingiza juma bahindu yabo izingiza ndini izingiza juma ardhi okay ardhi ngandi sawa mdiso hayo harmo pande wagosho enda harmo pande wadrat yani ngelawa harmo maghrib harmo west wenda harma ya est abonge ndawe kalio haufanya idiwara ifanye idiwara harmo nafsi ya hayo izalisa ndini saa 24 وجعلنا آية النهار مبصرة نعابو قبلها يابو وجعلنا آية الليل يعني امسيهم يزم ويفanya ukaya وجعلنا نومكم سباتا aizo wakati wakati Mwenyezi Mungu azungusema siku jumai ardhi nano msana jumai ardhi abaifasiria ikaufasirika kwele ardhi ngezunguli yao na abo wathibitisha abo ya shibamba habasi Galile wala muitali wakati ambako zangoizonga ngasparano kalio bahari ngwatulwa irambo ambokaye mruoi halawa harumedini wende wajito musizoni ya ukaya balako ni wa alim yani mnashioni akaujezo wakahamba shaza akili zao zikahambani wakahumtumu ya ukangwa morongo za utuwa harumedini na hali ya ukawondo watukahuelewa izo yakahamba Galile wa shitali alafu glizo wakati ambaza ngozino wa mlengo wa mtairambo ya ukaya halawa harumedini hauka hasubuti ambao ya ardhi ngezungulia aizo ya ardhi hali hiyo ngezunguliao Mwenyezi Mungu wajalna laila wan nahara rifanya ya masihu nomsana ayataini miujiza beki miujiza masihu raka masihu watukajua tukaze haraka zinu hana mndaka utabili yalale rasiuha hanafasi rajuha rahuna mtsana walowewu yani Mwenyezi Mungu zielezo bana wamuka famahawna ayata al-layl ritowa shilahiza shahema siu waj'alna ayata an-nahar rifahanya wa yula mujiza wa humsana hindini mubsiratan ya urambua mubsiratan ya urambua sikati bana nafasi ya murambua ni makansia kama urambua wakansi bana shenge masiu hapo watakuwa zero wakaya mjodo isheso au tushaka mjajona ewamuzi nongo abo kabajajo kaya ani kabajajo ka envie ya ukanse kalio akwa tujomba ekandi kalio amsodalala lendoishi aukaya kabati omoro aizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja'alna ayatan nahar lifanya umujiza wa msana mubsiratan wa rambu eza baridi Mwenyezi Mungu mwelezo sababu litabtagu fadlan min rabbikum madema tsahe zinema za lawana nemgwa zinema za lawana nemgwa ndini ujuhe mandomba hazini ujuhe wangalie maslaho wadoha doktori wangalie lidaho wangalie wanaho wangalie mrumaho wangalie mrumshaho wangalie ndo haho yani akaya msana wa ufanyaza na hizo wa urambua za hizo na hindinitse tidocho kabasi kama ndo matsaye mashan shatsena abiambaka walitaalamu adada as-sinina wal hisab walitaalamu noju ramba Mwenyezi Mungu havumbwa hisabu hamwe Qur'ani hata havumbwa hisabu hata mahalani ya precise direct na mahalani kao hashitsombeha awe fasiri yabo mwene matsaheyo akaya atsombehaji bano harumashye hisabu abundu joshe hisabu ndondo abokatsutabiha katsutabi kontro mbutu joshe hisabu ndondo abonge harumwa jundu na tsatabi inge mathalan sabaka 24 divisé par 6 mathalan ya mndu hasaja ne natija direct ambayo yote mathalan abo mraju kansi abo mbutuwesa abo mathalan kansi hizo zilanda obiso hizo zila yebanu halanda yebanu abo ngabo e detail yanzo ifanyishia abo ndoka jambe kaya 24 sur 2 abo yo 6 yo tous alafu sur 2 yo 6 ya jambe kaya sur 3 yo 2 yani yamnike detail ekaliyo ilia rambuma la nisala abunga Mwenyezi Mungu hatsombeha shi sabubanu litaalamu adada as-sinin mjue kiasi ya he emaha ngajuka ujuaje kiasi hema kuhamba ka ngoma siuna msana ngema si humwa zakangio na hindu yo msana mwa zakangio na hindu
Hapunga sina saa 24. Ngesa 24 hizo zizalisa ni usiku. Nge usiku wazata huparisa ndini haruma mwezi. Sio mengomera. Nge mwezi wo huku waza hata kadonga buka uparisama. Si wazata nti majana mara na mengomera ndani na tsana. Ngoma hapo ngona hindi hapo ngona bezi 12. Nge mwa haishwele mwana satima. Basi sanwezi. Idhan litalamu mwalimu ajue adada sinin kiasi ya hema wala hisaba no waza, yani huwaza kunaujua ufanya irth, kunaujua urithisha tilka yambahi ndo aransiwa ni mbaba ya hafa au mzazi ya hafa ya ransie mume no wana na mzazahe na mbabahe ngo choka urithishaji pokwabo ya umafungu na we mafungu yao ya vumbulo harumwe Qur'an na we mafungu yao yakavumbwa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aende ya detail ndongo ya urithisha ila Mungu ndo mwendo na khatari harumwe tsiha. Yani Mwenyezi Mungu ze ibada zinrochina zila harishia mtume ndiye ajidepi azibeshia mtume hapo Jibril amwamba kaenda mkufi wakati ambeshe swala hapo Jibril nsio ya bili mwe swala ila ambe amwamba kaenda wa dhuhuri ndio swali yao endapo la asiri uswali yao endapo magharibi uswali yao endapo la isha uswali yao endapo asubuhi uswali yao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuona heli Jibril akauswali uswali mwa hashikiza afanye hapo zango hizo hapo mwe shahunu heji hapuwa Adam alayhi salam afanye heji hapuwa Ibrahim alayhi salam afanye heji awe ndugu yabo akaulili heli akaufanyishia shahunu armwe mirathi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaja puwa wai ndi abeha yamba ikaola hafunge na rubu ikaola hafunge na sudusu ikahafola ngena thumunu ikaola hafunge na nisfu zilanda abunga bundulo na nusu ngabolo na thumunu yani asirwit ngabolo na sudusu asirsis harmwe tilka ilo balansi pia zoza ezo ngojo kwa usijuaji mwana damu ikakuja soma isa abunga wakakuja soma isa ngojo kwa urenga haki za wangu zinikiwa ngo jina haya abo litalamu adada sinina wal hisab mjue kiasi ya hemaha na hisabu yani huwaza wa kulla shay'in na haina hitu wa kulla shay'in na haina hitu fassalnahu tafsila rishidetaiye mdetaiye wenda mno yani risheleza mwelezo wenda mno yani haukaya kututarajia tena ueleziwa tafsiri yako kututarajia ueleziwa haukaya maelezo eleza abo basi utosha ibakisha basi aklia hao shinebe mbe haruma ezeleziwa izo ndazela nambaka haruma hisabu abo haru wangalo klasini ekangwa wa 20 haumengo mirabu abo tuka wotsi pia wanzawo hisabu haukezi akili zao kazitsube mbe hisabu ishwendeni abo haruma wa 20 abo ngejo mkini hawa wandu wa 8 au wandu wa 5 wandu wa intereso na hisabu akwandu wandu wa bemba wa hisabu ishwendeni walunga abo waongwa songo ugombadu ambia hefu ndio labe zara karohe abo ya waroshoso ni mwa abo esadunga na abo kwa tuzijua wandu wa fiziki wadunga hiyo wandu wa shimo wadunga hiyo kwa tuzijua abo nge yabo efasiri yabo ndo kaya hisabu jue kiasi jo hufai harumwe dini hapo ni maisha hapo ba we uletizo wajua ida ndikaliyo ya tsumu lazima riwaze yeheji karna ujua itsondo usiku wa Arafa usiku wa Arafa ujaje wende mwezi shenda na mwezi shenda hiyo abora ndisowaza bo mwezi waoneha ekatsendekali etasua ni Ashura rijozi juaje rizijua abora wazemezi atarafarsa Muharram ran jemtsa mwezi atara wasulia zozo tipia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abazo nesa arwazila wazai wal fajri wal layali na ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr hardeha hajuzi hal fi dhalika qasamu lidhi hijr ya mwezi la boyizo ngabumru mwenza akili ya rabuao hizo ndio tafsiri yani ngabumru mwenza akili uramwezo no boyizo eli Mwenyezi Mungu akaula bahari mahesabu wal fajri wal layali na ashr Mwenyezi Mungu halabana ni asubuhi wakati wal layali na ashr ni masihu kume ya mwezi wa dhulhijja sho hisabu washafi'i wal watr ya labatse na nezilizili ne sheigumu sho hisabu hal fi dhalika qasamun lidhi engabo yatundaza na uwezo wao neza uwezo wao yaelewa aizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uelewa mamboka wa kula insan haina mwanadamu alzamna rimsisi kame ta'irahu ya hizi amali za fi unuqi haruma insiweha yani za amali za hizo pia rizirenge rizifanya kame rimsisizo haruma insiweha na abo
wa nukhriju lahu ngarjom toleyen kameyo يوم القيامة ينسي يا قيامة كتابا manzishi yalqahu yajo parse manzishi yala manshura yacharaziwa luwangiyo wawe kabati mbabatsu haina mwanada zi amali za hayafanyao ufanyiliwa kame hatilwa msingoni haya yafea ziwaneze amali hizo yajaba amfiwa neze amali hizo ikawa suribu bangoni kiyama zende ambao ukaya nunda zila amali wazifanya duniani halafu ujambilwa jo wakati huo ujomba ikra kitabaka jisomeye emanzishia haho jisomeye izo wanziha jisomeye eshiyosha haho wawe jisomeye dossier haho kafa binafsika liyawma alayka hasiba au kayo kwa lelo wawe lulumna mzi wa nafsi haho wawe soma hizo wajanzishia utsinike mnuha usomea ajo usomea nayo ukakuelewa haya hapo siparumremia ni mfano wa hali mimi na habari dua za shawa hali ya ukangabo mtu andisho baru alafu amwambia wewe wasoma au wanzia some swanzi alafu na nyinga mjoka akaanzia heshikomo abo heshikomore hanzia harufu za shiarabu harumweza harufu za shiarabu kabati zengene zeje ane zego soka ziti shamakinisho alafu bwakaanzia na balamwambia ukaya nanzishie dalao la magunguno ya hurwa alafu bwa wasuliba la jaha somo makokono ya hurwa makokono ya hurwa na nyinga mjonga kumba inombo makonokono abo yajobeshewa hajwelewa ukaya yambeshe makonokono wala mwamba kati makonokono shama gunguno even abwenge mno hanika mno msome ijokiri aderape namna hiyo ya msome hilo chatwanzio abwenge Mwenyezi Mungu ikra kitaba jisomeshi wanzi wawe kafa binafsika liyawma alayka hasiba akalelo wewe ndo jinamzo wawe tusomezo wanzia mbi so njema so almuradi wabangoni kiyama sonti pia au limenzima garjo nena lugha ikao Mwenyezi Mungu mjoelewa haina lugha mjomba mjoelewa au kai lugha mbego ni yende lugha hindini ya shiarabu lugha shiarabu yende lugha ya mbego sha yao haina lugha ujoka hanzi ujoka wisoma yende lugha wanzi emushi hanzi akibushi au hanzi lugha ningoja lugha ni ujoso komora hanzi ashkomor au lugha ningoja almora ni ujoso haina lugha joanzi hapo ujoso malitada mwenye hoko mwenye dunga enzia huko gani ujudunga ya Qur'ani inaweza jaru mwa Qur'ani ya ukaya za muharaza ya kubali ya ukaharaziziwa izo amdishiwa ya kubali ukahamdishiwa fa inna ma yahtadi li nafsi hapo wae nutujoko za wai wae nutujoko za reme mfano wangozi GPS wa kazi address yao harmale gari wanzo wendelio hau Nisi hau Paris hau Toulouse dali pa wanzo we alafu wairegle wakazi alafu yao ekawewe kuiregle ukaza urudi kutuishile hizo yambia jaba wakati weke ambandapo sha ekawe iregle ngewende sawa kufanya ukaya ekambia ule gauche pamoja na droite hapo kuna ndabana hapo Mwenyezi Mungu aubika ya akili ya ukaya ihokoze ba huo ukaya kutuishile ya akili shango ndio hedi wazao kwa mamballa mwenye upotea yani yakungenze kautilio fa inna ma yadhillu alaiha hapo mtujipoteza mtopotezero ya hai de nafsi ya hai ndio ipotezao wala taziru waziratun wizra ukhra wala kabati nafsi tukao yontipia njobalia madhambi ya nafsi nyirwajina wenda kubangoni kiyama shahaina nafsi ngejobalia madhambi ya hayo wenda kubangoni kiyama yani ya ukaya kabati mungu ujujambi ukaya ni beli mbabi wenda kubangoni kiyama ukaya haina mungu kullu mrin yawma idin sha'nun yuni ila mdu hansuyo ujwafiliha nimba bejo musu shaka na wafiliha na zamani idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoze maudhuri za huwa ngwa china ya ukangwa johamba kwa johunda ngo wambe wambukaya wama kunna mu'adhibina si kejalistahiki ya ukaya riadhibu umma itukao wonsi pia hata nab'atha mpaka riwabeshe wangu wao rasula riwabeshe ndume yaenda ya waokoe yani sisi wangu
keja ristahiki Mwenyezi Mungu keja ristahiki sisi yokarendera adhibu wandu na bosi isi karja warumia mru yenda wakazenzi yakenzi ya iniyo njema iniyo njema hapo keja ristahiki sisi ke garjoka wadhibu wandu bure heli kwa wa ita aradna an nuhlika qaryatan yekaya rikusudia rangamize itongochi ekari kusudia rangamize wandu walo haruma itongochi ekari kusudia rihunze kafa wandu walo mjini amarna si uhamrisha wandu walobala wafanye toa na wandu riko waamrisha mutrafia dala mabepari dala makansinkandu dala mahajikasi dala walondo waamrisha kwa wafanye nonje haya fafasaku fiha wawa unokaya kwa tufanyando shangwa la wao harumwetwa yani walondo awengo una mali waamrisha atatoeza hapa tuto na magaleze maskini akatu angali na mtekelezeze ibada za Mwenyezi Mungu za mali akatu zitekeleza yo zaka yo haji amtoze mudi mathalani akatu almuradi si amrisha waketwa wao waonokaya ngwa khalifu bani de makantika bondumba ndomba hindu londo kati nongoza ufanya basi fafasa kufiha wala wa harmeto ila wa amrishwa waifanye ani wa fardi amarebe fahaqqa alaiha alqawlu wakati ula zila zanamziwa ziwashishia yani zanamziwa na zivi lele baya himu ikao kana utoe yetoa izoni zijosia au wakati ule bayanga lisihao au kaya wa amrishwa toa waonuka kwa tufanye toa au kaya ngaona mnarobo hawakoshe hizo haizo kwa tuishia panobo kazi jireka lifada marnaha rihunu wa konansa emijila tadmira mhunuo ikao kutuba kisha shamba habari fada marnaha yani jojomo bombarde emijila tadmira bombardo maikao ketusa za shamba habari aninga msheleao wakati bomba atomiki yavuliziwa Nagasaki au yavuliziwa Hiroshima ya ukaya kejasaza shamba habari yani yonde lebombo ikao ivulizwa bahano abo wakaya mahala nikao kejawasulize mbetsa shawasuli tahara za hizo mbetsa shahamaizo bahani ya shishia babo relebwe relekafu remiri kwa jabona damu zirende hakala mno aizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamkiswa ujirisiza au jirisiza mbani au jirisiza wala wangu wapula waende nini abra wende wa unwel kaaba wajirisiziwa wavuliziwa magaya haya wa rende wangu watsohino kadhalika ikao mulutu wala wangu ikao wakaudopa zensa haya Mwenyezi Mungu hapuwe ardhi ichusiwa majaranganiro wakausiziwa mbanje wasiziwa na wasawa wabeshewa kafa la mbetsa za mzi wakam ahlakina min al-qurun je wabsise bikadeje ikao liangamiza haruma zama na zama abode michi min ba'di nuhin ba'da nuh hajahinza nuh hajahinza abu waja qaum thamud waja qaum aad waka qaum shuaib qaum lut wao nsipia waliri ba'da haya ngawa waongoda siwazo wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda haruma ghazwa Tabuk yani ambaka mungu mweze nkodo au muhimu za jiri yao Uislamu ikao izo nkodo ya tsuwanwa na abo ikaulazimuwane hauka inonkodo watsukaya capacity harmoza na uwezo mbili hauka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nge aliraha kwa jatulili na mataka na wandu Madina alafu nemarom wao wandu watulilia hamatakana itisona na zifaya alafu mtume sallallahu alaihi wasallam ajuse nkodo hiyo ayone kodi akaubenwa wandu ikao wakaulanduna warejei wasoni khaufu arumwen kodo hiyo kwa tsunda wakawa yansa waka lelo woingu ndo shakar tsumlinda akao mahala ni ndio atsotsele ba lelo yoti mahala ni ajo rejei haizo wajini kabisa nyothuri wala wata abono bangu wakamjamala be ndani hapo silamu wangu wala watsukaulubirila bamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaka haizo kodo hiyo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yajusaendao ende hata umasoni enda hundu mahala ni ngabo athari ya wangu waduka alafu wangu hai wawahiwa rehema jibala wayahamlia waunga wabalia ili wafanye mikate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawambia kana mbeze haraka mte majima ya reha
izo mahamlia emikate hiyo na mndenge mnike zengamia zile shamsile au kahunu malani kwa kawangu wapijiwa wangamiziwa ni adhabu hiyo haizo mtijo hundana nile baya la hundana no wangu hao yani yao akawasome saukaya zinunanga zakaya wangu watimba kufuru hata Mwenyezi Mungu ya watu wadahilani haizo hawalunza na laana ilana de shendu shahau shibakisha malana ntishisue ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambia ukaya wa kam ahlakna min alqurun bikade je rangamiza emichi owangu wakarmanchi harma zamana za min ba'di nuhin ba'da nuha jahinza wakafa bi rabbika nazitoshi wa himgu wa hahu bidhunubi ibadihi ulawana ni madhambi ya huwaruma wahahi khabiran basira ikao yeye mhodari waujua na uona ezembi wazitibao hapo kakaja warenge sahiyo tukangu waro shaila ni rehma ya hahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndifanyo hazi yani lishatsongeza wao wasure wa ibada Mwenyezi Mungu abalala kwa malaika wailiwa loha rumaze pale zao aniga wanziweze njemane zembi basi wakati wa hizi bianzo anzi Europa na mwanaume kumliko mapanzo ya ukasubiria hata mgoya astaghfiru yani rehema Mwenyezi Mungu yaboga chobo hudunga ya ukaya ya kutuenda watatauba au rehema Mwenyezi Mungu hudunga abunge wewe ndio unoka mswitsa baesa ila yanzeze biwazifanya na hizo bizo Mwenyezi Mungu man kana yuridu emrikaungu wanzo al-ajilata le pato la dunia yani emrikao haunoka isho ya tsahau nde le pato la duniani basi katutsaha mbahino harumwe akhira ya yeye wanzo yaliwa basi duniani mbahingo yafanya yaliwa duniani basi katutsaha mru ikao ngutoka umabia ukaya banwe akhira ngotoka henda welewa hunembahingo kadha wa kadha yeye katsuhanda basi Mwenyezi Mungu mtulizero yamwambeka manka emrikao wanzo hakaya yuridu ngukusudio al-ajila ele patwela dunia yani ngututsahe dunia yonse pia basi woi ajalna lahu fiha ngarjom sahilishia le patwelo haruma dunia hiyo ngarjom sahilishia le patwelo haruma dunia hiyo je ngargonao ya ukaya zenzi so watuna usila wao na mataka kwa na elimu esabarindi de aya hiyo ajalna lahu sisi garjom msahilishi ajalna lahu fi au kaya emali watu wao wangaliwa naho waso emali watu wao uno emali watu wao ile hunehas hadi wasaidi ile hunehas mali watu wao ile hunebanu lale zozo tipi yangu azito wao wa Mwenyezi Mungu sahilishe maisha hao hele pato ile walitoa wanikao wangu ndio wasahilisha maisha hao kinyume zilatika ule za Kiislamu ile pato hilo enge walitoa wajona kanuni yani wajo hunda ya ukaya maisha hao yalekeziwa nani akhira hao nge walidao shaizo zonse pia kwa tuzifanya hapo fasiria ndo kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawazililia neema ya hai au kaya hiyo watsaua ndio ya dunia ni basi bahe wanu watsaua ya dunia bahe Mwenyezi Mungu hawasahilishe maisha hao au kango angalia wewe Uislamu na tunaangalia watia majiunde majiabu tawazi swali awatia majunde majiabo urenge ufungue ncho yao wasahilishe biashara bajente de urenge ufungue wasahilishe biashara watijo kamba ino mwakaitawa mwezi wa Ramadhani waislamu wao wasahilishe mkayo hao yani ajalna lahu fiha sisi kumsahilishia ay mashahe abunga abo yo mashru rido ubeadu wabao yakwa Mwenyezi Mungu ya wahifadhi Mwenyezi Mungu ya wabuleze neema akanga tsongo wajilomi hononi wazitoa warinika keti haki ya ukari wamedua be keti na haki maada makabati baya wali nosoma yani keti na haki ridoa huwa gari wa zabani ikawe wenga mundu ya huwa emana tumsengele nda wadivenda yewo yu mwanamtiti na mwanamshe na nduko kona mrumba yewi pomudileka eba liman nuridu ya wala sisirata ثم جعلنا له بعدابو ولكوا كهنزل بطل الدنيا ني بس كتسوانza za akhira جعلنا له جهنم limandalia wa jahannama yaslaha ile anjie harundo huo madhmuman hali ya ukaya ngula yumula na ujilayu akaya malaika wamtendeza wa zabania
wamgamata wamvurizao hiyo na hapo na matsumulisi alam yaatikum nadhir alam yaatikum nadhir ibanu mlanda yakamjaka duniani ibanu kamjahiru waze emetume wakaje kamjawaona alam yaatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allah min shay yani rashe wanuaja sharika nibisha Mungu rambaka kajabe hamba ingutu kwa wisipi haya Mwenyezi Mungu amuka madmuman hali ya ukaya gulayo mula na ujilayo ya ukaya na wazela wama ngazani sawa duniani afa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun mina as-salihin walisheze lawama wakati nafsi tolwao ya unao kama maskini ngeze mali yakanizo wadozi tolea zaka maskini ngano zitoa sadaka waniso jito maka fa yaqula rabbi hemwe laula akhartani ngamchumrudisha duniani mbali ila ajalin qarib harmamna muda mtiti fa asaddaq nendena regezila mali natsuka ukiri na zitoa duniani nzitowe sadaka zila mali natsuka ukiri na zitoa zaka nzitowe zaka fa asaddaq wa akun min as-salihin awani sojilai muyabo na hao lan yuakhir Allah nafsan ila jaa ajaluha Mungu kana huini kamhula nafsi itsoka wazasi pia satilo mholoni kasatilo mholoni ndoli malakul maut kana huakhirisha Allahu khabiru bima ta'malun ni jondorondo nyinyi engambe hani dunia nizo mwajohenda mwende mwafanye ya ukaka mjajo zituwaze malizo usijona kabala huvuku neli kafa sawa sawa mlikao hakaya haruma wadi mziro zifatia za msiri ni zifatia au hali nziro fatia za msiri ni hata wewe persons yani namnike fatia yabo au wakansi nike fatia yabo wahime mazarifu masheikha pia walikuwa zifatia alafu halawa haruma ze tabu zila hapuli sahenza ya kama wala timlikao hapa ngoni babushikili tsukayo siku ora hali ya ukaya hadudi ziwa haruma rehema ya Mwenyezi Mungu madhmuman hali ya ukaya ngujila yomo na ulayumulo malaika kwa ulayumulo alam yatikum nadhir haina wakati sinzo libehao gutu watongo tsimula alam yatikum nadhir ebaraka mjajilwani mru kabati mdaja mtadarishani libalin kabati mdaja mtadarishani bala washukuru wamba rereo fakadhabna shabala riambazun rabu alafu msizoni mwa mafasoha kan li ashabi sa'id haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mukamba ora sibahi wajilayimu na ulayimulwa madhura hadubizi wa haruma rehema Mwenyezi Mungu kana kahumsua abadan rehema Mwenyezi Mungu hiyo haihansiza wangu duniani ije wa mche duniani na akhira yeye hambaka katwitsa sha gwendo hiyo enda jiondokaya kajamsua wa man arada walaikao hakusudia zi amali za akhirata ukaya endea liwa izi neema za akhira wasas laha sa'yaha haziendelea tena yule ambao alladhina amanu wa amilus salihat duanwikao waamini Mwenyezi Mungu warudi warende njema hapo ngapo yengu tamani za neema za mbevoni sha silohanyo ni basi fatihana mnaijibwe yani kaule uhimilia omri omuyembe ngutsona yembe au haleme onabo zuluto ifatiha ile mbese bonsi lejonga jo utso yao kada rosi kutsena kushea shake na usabonsi amanange ndio sahabu ihanywa yandema ojo kantia bodo somaze fatiha zisibunde mandemaji yakenti ale yembe na wewe mmoja shika mwanzo nemati le yeme ojo to fatiha urege mnajibu ambe Mwenyezi Mungu fatiha neto mvaje ale mnajibu madama ona maboto we kujube habwela kwamba himu abonge abo some fatiha kama Mwenyezi Mungu lekezo mwono abaseni wende wapo mbahi usekwe wende alafu sele fatiha ibale mnajibwe ende apuwe embe uirenge shika utso emilonse no momu yembe abo tsolomba Mwenyezi Mungu kulembe ino abasese wansi Mwenyezi Mungu kulembe abo ujo ipulande makande ma aishe fatiha ba hingu ikubio itisomo noni hawa ende hale na wewe wona yani akensi yale na wewe wona ومن أراد من يكسليا زعمل زي الآخرة هاي يعني اللي أمر لنا نعمة هرمي آخرة يا وسعى لها سعيها aendelea yani hafanya ndongo za ukaya kuilize neema hizo ndizo Paris yani imani yake wa amili salihah
fanya imani na amali njema. Hapo ngena imani ya swali, ngena imani ya toa zaka kwa luna zimali, ngena imani ya doheji kwa joshinda, ngena imani ya funge sungu ya joshinda, ngena imani ya rongo wenu, ngena imani de maleni ya khere kalino. Yani wanandugu sawa lika ndaizo basi. Tufanye bavyo basi. Aizo hapo kuyandalia ila mbego wa huwa mu'minu na hali ya ukaye imani ya hahe ngethibitishao ya ukaa kweli ngena mafungu 6 ya kiimani yala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi wa huwa mu'minun. Basi yabo faulaika basi wenye utsanganye masharutu yao, yani hatsanganye masharutu yao yonsi pia ngene imani ngene makusudio ngene volonté al-irada arada ngene volonté hai wayalone volonté tena hardi ha bouge ani ngene volonté na ubuje tena yani ya rohe wayalone volonté ya rohe tena ya taize nombo na botsi ba ya amini zo ya tsahau yani ya bonge na projet ilo complet basi ya Mwenyezi Mungu kaya faulaika basi ile sinzo hilo lilona zango hizo lilona volonté ya bouge ya amini zo ya tsahau basi wangu wao kana sa'yu mashkura yabo lejendo la hao jendo la uhimidiwa lejendo la hao jendo la uhimidiwa jendo la uhimidiwa si jendo la biahi au ka jendo la biahi bombe hata ya hija mwakangu jole siraha ende hata ngojola shaiko isha ajata ajona shojola leo ngojole mindo yani wala mndu ajobotasi yabaya wala wakaobewa muhonze wala wakaobewa hula wala wakaobewa hula yeye hafanya ukaya ngwanga milo mipiraniho alafu yenda hata yombo kaengo jona bale longo jole mendwa abo ifasiri yangu na oi ya ukaya kaya hafanyeze ezemazinu kana sanyu mashule lechendo la hahe ngaljo himidiwa yani mwendo wa hahe ujanambahi nungujo lambahi ndo ujo lambahi ndo kullan masinzo mai kullan rawala ikao ajalna lahu fiha na wala ikao liwasailishe maisha ya hao dunia na wanu ikao wafanyao he akhira ya hao medo gari yenje zao hao ngari wanikao hao ngari wasaidi yao haulai wanu wa haulai na wanu yani ile masinzo maili ngari chongo wasailishe wanu watu wao wasaidio wanu waheshimu watesha moziro yatsamilo atidumilo za haki za ukafanya mbahaze patro hahamia hautoa hazini bure burwa wani wao wangu wala wao warenge funvu la mani walinika wangu kwamba ukalinde mruwe hija uje umuishilize nozae humnamze ya namze adunge mrola ya kutoa hazini ya kwazi maliza humdwa mdu hata ya hulibeza haki za hao ya mekanjorengeza haki za ubatazimu na we kutujua zilanda kubi kutujua zilanda kubi yani baso wangu wao watomasini funvu ya mali wa enhance ili haki za wangu zitirarilwa abo Mwenyezi Mungu bahe lazima ala kulli hali Mwenyezi Mungu laisa bidhallami lil abid sijinu dhulma lauka litwaniona haizo tusifaye Mwenyezi Mungu abo ifasiria hapo uje wasailishe maisha hao wangu wafanyao zanongo hizo ya wabuhie emataka gamtsojodore jei ezatiza kia si uona ekaya mndu wanza utoe hazili ya hutoa neka hautoa udwela washtaki amesewa ye wamhimila washtaki umjori mapandela sewa hata aukangono mjufumu kamseko he wewe wawe ujitu neka uno mnu hambia ukaya enda washtaki abonge lazimu uhuzeisho wa huletu wakaufanye mbahazi hau uhuzeisho wa arithi hau pare au uzemba izanguo hau ntujua ufanyechi ubale wende nabo kabana ka uyabana kabana ka wamana mndu uhibem na mza enda yatinza tahala alafu na mshtaki abe opirizo natio abilingo mungu ejitebelo masol tawo tujua idhan geyabo emaishanga joka ajala kulli hali zadhulma zozo ntipia haina mndu emasiwa tongore jei kwa ngujue ndale miono alhamdulillah 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 izo zinji alhamdulillah izo zitumwenda banu wati alhamdulillah alhamdulillah so ramba ukaya tahadhar no ya dhulma ukaya dhulma edwaila laisa bainahu wa baina Allah hijab kaitina vazia dua ya mndu dhulma kaitina vazia baina hayo na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu abaka yahu ijusa abala ansurannaka walau ba'da hin
amjo musu baike barangi wakati amjo musu ngwambie ndio ila ngwini ko promise ya promise ya Mwenyezi Mungu ya kuitekeleza amjo musu baike barangi mna wakati abange mndola hundulu mwenza za dhuluma hizo zote tipi abange mkabaje tu kama Aisha na mugoni mwaze nongozi ziko umenya ulanga dhuluma aka dhuluma zo ziyemvua yokaija na mugoni mwaze nongoza upare mvua upande wa kidini wanufanya salatu istisqa ni shartu ya handani shartu ya handani raddul madhalim wanarudisha dhulma maana ni wangu wazirengea hiyo ni shartu ya handani ya bili istighfar ya raru wandu njia hamweswala alafu mtiduaze wakati ya ukaya Musa alayhi salam hatelezo wandu wahi wandu wafanya salatu istisqa wenda waswali bala omba hata mvua tusi alafu juzisa ibanuzindila handa mwizi Mwenyezi Mungu yamjibu yamwambia kaati unajua mjibu na wandu walo yabo jusemi hono na kuna mundu dhalimu lo yabo alafu Musa alayhi salam ambaka ngeni julizeye mvulana woni mtowe banu mfwejo amunya alafu Mwenyezi Mungu amwambia kalala wakati afanya ile kosa jisitiri aba sentindo tukahumbenu alafu la Musa alayhi salam ya towale tangazo lila kama nema na tujibulo ngabo dhalimu lilova alafu mrola ya walala ya jana istighfar Mwenyezi Mungu yakubali istighfar ila envoyasiha alafu Mwenyezi Mungu ula Musa amwambia Mwenyezi Mungu kaya none se ula mbaha ni mdamu ambaye bona tumbenu wakati afanya ile kosa kwa jambo baba sehemu ya tubu silombenu abonga hiyo mubona mwaza ngoza hatu ya ukaya raddil madhalim urudisha za dhulma tibahi abonge mvua ulanga umenyeha ziwalo ngamona umajimbi ya manga nga walao ufikirukaya sisiwe dovura de nikodo emirufu emaringi asoba mladondo eminazi dekaliyo azebate dekaliyo kamati shilio haina shilio misimirufu haina shilio nyongo nguvu yani awe hawane ardhi menyeha sababu ndinde ze dhulma abo tsolwanga labo tukanga bodhulma haruma dauda angewe ewe oda hone dhulma yote wewe mtumshaho no wane dhulma yote adiza ngongizo ala khair adiza ngo sawa sawa yewe wewe dhulma oda hone libangwe la haho golomhu wabangwe ese maliza bangwe ngozifanyo yewe daweno mrawa haho yewe daweno mjiwa haho yewe daweno libafula haho ingaweje idhan Mwenyezi Mungu wabukaya kullan kama sinzo mai nomedo ngari wanikao ani ngari wabesi sawa libezo haraka wanikao wanzole patona libezo haraka ribika wanzole akhira limweshe yalo haulai wanu wa haulai wanu rawala ikao wanzole patona dunia rawala rawambia ukaya kana sawa yo mashkura wanao nsipia min atai rabbika garwanikao le pato la lawana nemfumi waho le pato la lawana nemfuma lujinji gawatsaho wana wanikiwa gawatsaho unono wanikiwa gawatsaho mali wanikiwa gawatsaho ilmu wanikiwa gawatsaho sheo wanikiwa gawatsaho mvu wanikiwa na watanganyizi wao pia wanikiwa wa makana ata'u rabbika kijaka yale pato la hemgwa hao rekandi la duniani honiko wandu rekandi la akhira honiko wandu mahdhura ikeliziliwa mbu rekamwema makana kejaka atwa rabbika le patro la hemgu wao mahdhura kejaka ya hilo lizililiwa mbu itokao yonti pia remwema yani uabudio Mungu utoni kwa kiasi hali na ukina hivyo hawanikiwa mbayo ambao kana havaziwe ngo ya ukina hivyo utuabudia Mungu hanikiwe ile patro harumia haizo sababu ya ukaa wa makana atwa rabbika mahdhura bangalia kaifa fadhalna ba'dahum ala ba'd namnaje rajusa sinzo ralihiza daraja haju na sinzo lilo tinimwilo yani namnaje sisi rafanya ukangabo patro wa urumisi na wando hasi namnaje rafanya ukangabo fundi na wanazio namnaje rafanya ukangabo tajiri na maskini namnaje rafanya mwenzamvu na utsinamvu namnaje rafanya mstaarabu na utsujua ustaarabu shweli namnaje rafanya mndu yafanya na sufa namna fadhalna ba'dhum ala ba'd yani namnaje rajusa wandu rawe hati haju na wandu awe fasira wa Mwenyezi Mungu hasa habia ukare konese ya ngawo wa mji ya awe fasira wa ile weka hiyo ngawo wa mji au ni kama staya au Mungu afanya ukaa woi muwabavu ni kama staya abo Mwenyezi Mungu hayo anti ukaya ngabo mbulo na sho zaidi ya wando china
mikesho shani ala kulli hal anga mundu jua na utujua ngabo mundu ikao gujoshinda fanya na utujoshinda ngabo lona zimali ngabo sina zimali kullan yani angalia unzur angalia kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd namna je sisi rajusa wandu waweza daraja za juu hapato na wasawa lotsinisini na wasawa lona na wasawa tsona walona akna na kadha wala al-akhiratu na zilio harmai akhira wala al-akhiratu na hal zila zilio harmai akhira ulio de neema zonsi pia akbar sonku darajati aliyonku ya pato ya daraja raha zilio akhira wa akbar tafdila na martaba ila juu. Harma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mukaya قال ابن مسعود ثم صلى الله عليه وسلم ومكا أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب ثم صلى الله عليه وسلم ومكا فضل العالم على العالم كفضل على أدناكم يعني زي درجة ذلك ومنشيون ناوتي منشيون بس يو هما لدرجة يهانgu mimi mtume hakuma mzimadani na daraja yohaju Mwenyezi Mungu ngwamu haruma tafsiri ya Ibn Abbas walladhina utul ilma darajatin Mwenyezi Mungu yujusa wala walikuwa ilmu juma muislamu tsoka wansi pia 700 daraja yani daraja majana mfukar daraja majana mfukar baina kulli darajataini haina daraja mbili baina ya mnashun na muislamu basi daraja majana mfukar basi mambo haina daraja mbili kama baina samai wal ardi amando ulawansi wea wa mbinguni na hogizo majana mfukara kwa hivyo wingi Mtume sallallahu alaihi wasallam arinika mfano huo na akarini mfano huo hatafsiri aya hiyo wala akhiratu ni mataka Mwenyezi Mungu aandalia wangu ikawa kwa waislamu wafanya njema armwe dunia hao akbar yani yonku ani mataka duniani darajatin ya daraja wa akbar tafdila na utukufu damu haizo ulawana nao la tajal ma'a Allah ilahan akhar utitsanganye Mungu na Mungu wasaya utitsanganye Mungu na Mungu wasaya tafsiri utsende kwamba ukanga Mungu wasaya ikawa ishia hizo utsende kwamba ukaya hapo ngamo Mungu wasaya fataquda wajobaki wewe mwenye ufanyaza Mungu hizo hali ya ukaa utsobaki na majito madhumuman hali ya ukaya ubakisha na ulayumulo mahudhulan na ubungufu amaneka yaklao yansi ukakweli wewe waabudi igongo ikawoshe igongo ishobanu washehansi botasi warejeo masi undabala babo wewe ulambani uroja katsula au kakatina irada katina volonté katina hanyo katina mba umuntu alone ukuna ujua ndorigema kweli wewe nsoka kweli ngwambulie shengwisho eshengwi bungufu isho na abwisho ndashaka ulazimu shihwabudie wewe washifanya wewe yani shihurumishi wewe manaho tungale gari lihurumishi kwa he nyumba lihurumishi ula ojanele godoro lihurumishi ulila ujane sheheri shihurumishi ushishikenzi ohule shono de shihurumishi wewe ongulie miri hizo zonsi pia yakla angetumenda ngamia ukaya kweli sheigongo shila lisina mulila yakaulazimu liabudie wewe wakadha rabbuka Mwenyezi Mungu wao sana msa yani harumwe hukumu ya azali ya Mwenyezi Mungu hasahana msa alla ta'budu yaukaya msikusudie ibada ya kusuluma Mungu tsoka pia illa iyahu yakati ndayo kusuluma yani Mwenyezi Mungu hasahana mza yaukaya ya ibada ya hahe waiche abonge jina tijambi yaukaya ekakuja swali aboe manyahura yao kanopa juu amana wasahiyo mtu waswali ele jini lila horao na tijodoja utie manyahuru abonge ibada ikia Mungu hansi yaukaya Mwenyezi Mungu hana mza ukaya ya ibada ya hahe abwe swala yo ya hahe izaka zoza hahe iheji yo ya hahe utambika mwendo heji isahila jendo hansi wa usoni au mimi jendo ngolowa awesa ila ujoni vuanyale jina kajatendeze haji hiyo ujoni adabwa yani ngoti keka
yani wewe hechi hiyo ngoifanywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa jawahu ndo ukaya ngwarengawe shepali sha heshima ishoka izesho ajabu akwesa hiyo alhamdulillah shaweti nzoti harmoni ya hapo ni yao mimi ngamwendo harmoni fardhi hilo kwa ni stahiki na dela itekeleza ukaya Mtume sallallahu alaihi wasallam hazamba ukaya emrujukanaze nchida ya ukaya heji ambaka tu heji awefasiri yao na tawenzia nzima yafie akukaka na ufaisilamu yani imma fi kafiri nasara au yafe myahudi au yafe majusi madama ngena zenchida hamboka enda haja bansuhenda haja hafu harmaye zanongozila abo Mtume ngamukana tenzia nzima yafie wakaba anamza rabbuka yani ilma azali ya hai alla ta'budu yau kam tiabudie illa iyahu yakati naye ani ibada nekeha ewayeche bwana Mungu wabil walidaini ihsana no wabuzao waili warendesema wabil walidaini no wabuzao waili ihsana warende jema waili wabil walidaini ngarejeo ndo wabil walidaini no wabuzao waili ihsana wafanye njema ndondo wafanye njema ndondo wahuzaya Mwenyezi Mungu hanamzahu mwanao alla ta'budu illa iya habehe ibada o hamru yauka ila muabudu imba ingwe kaza bote na ibada ya saya ilo baina ha hono wahuzaya utiwasujudie sha ha precise ndondo za ngo uzifanya harumu wahuza ihsana unaomba ka alla ta'budu ya ibada ya hahe na mfanyie ndobi waeche hadunza ndongo yabo direct baina mbao ihsan uzifanyie ndobi doa kuzaya waili doa kuzaya waili kamdeje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mzara ngoi azali hai hansa mwela uhel mahfu ya ukaiza ngwazi tsahau husunu mwaho bomwana damu iliwele wendo ndo eza ngwazi tsahau husunu mwaho wewe wanikalati za wabarum sofu boshia wewe wishia za ngoramba bose wewe mkomori wewe ndo hizo ramba Mwenyezi Mungu hana mzara wote sasa amba ukaya ya ibada ufanya yonsi pia uikusudie yeye tikusudie jini wala mnaijibe wala mgani wala tso dayo waeche mbeshe ibada so ni fardhu dhuhr lillahi ta'ala Allah akbar ibada hiyo bishe Mwenyezi Mungu ache swala hiyo amefasira witijiharu harmaria to harmaria ibeshe Mwenyezi Mungu swala ni kiharuma ikhlas ibeshe Mwenyezi haya yatsumu ya hao yonyi roji na rende haruma hejja utibe ya ukaba lebna haramula hanjewiri hana wakati mutuli balenda ni hansodi ngoni abonga kwa sahimu mchuona banga mwendo hedge jero ne kama ndio subutafanyeza ngweso tifanyeza ngweso endo hedge Mwenyezi Mungu upule malaika kama ndele ndongo hamba wa upule malaika wangu wema wajiwa dorenga uhanso usoro kama tsitaka pande haya ya ibada yao ya zaka ni kali toa haukai yo wajibu toa haya esalunga hapo hivi ambaka wabil walidaini ihsana wa uzao waili warendezema waili warendezema hindi gwelezo Mwenyezi Mungu wa mukaya imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma enda hata warendeze mpaka mzima harumao hende hata habereha katujua zilio katujua bina njema kiba wasulitana je okaya katuma hizi njema nambi ahaduma kamzima ndo au kilahum au mujahidiongo huwa hili Mtume Musa alayhi salam ambia Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu kama zonone se mwanzani wangu chuka kwa nini wama bakangenda hata mahala ni fulani ufunu mamjiabu ngojo honda mndo ikao yeuhuza ngena dukaya alafu wende kwa mwana mndo huo Musa alayhi salam abiredo malani ya judizi wa hula Isa Musa alayhi salam ngedo malani hula ende hata haparsaye Mungu amanani kwa sifa zake kaye Mungu mwanadamu yakansi jiso yorongo wango yani kana mafiro yakana hindini yanza wanadamu haparsa ulam basi amwambia kama mtu hudunga ndo dahoni abakala tsita amdungu ndo dahoni alafu wendo dahoni na walaula Mungu haende hula dahoni ndalikiza ila bahingu watoka hula abali amnapanye ajamu hatsoba vuni mwaiba alafu walao ola Mungu kudoringa bahingo bala yesi sabana
na balao la Musa alayhi salam ngote okaambese la mnambuzi mtabala hauna gonzi haupa hinga tabala na kumbe ola mzazahe ani hazeha hata ngemnahilu mtiti amtia haruma na bahandu wala jamu alafu wajamru haremeo mlango ola mru hajua enea bulie ula ngomla alafu horejei aja kansibala adwangali ahundola mru hafu ondola mzazai hafu alafu hakaushia Musa alayhi salam hamwambia ukaya awe Musa haukabala walunga na shakaja Musa kawe mndu indini abada ola mru hakaushia ola Musa mwoka awe Musa wa Musa alayhi salam ambaka eujuaje kama Musa habatizijua kawa mzazangu anambia ukati nahu fara hali jao na Musa alayhi salam duniani wahamwambia kanana mbibangu banitsambia Mwenyezi Mungu yanjulizo bantu wale mwanzani wangu rujoka ukambebo ni hanekezo mahalani ya kwenda tinungenzi hata tijaba mtijati umungu wahamwambia uka basi mzazangu anambia ukati nahu fara hali jao na Musa duniani hezima nakahumrenda wahe hamwambia kanana Mwenyezi Mungu anambia kaenda tahi mwanzani wao akwe mwanzani wao umru akaurelua mzaya zema aja hamfarisa aparisa lobi aparise mwanzani wahe na sababu hindini dezema kabzereda mzaza hahe opande waheze hapo basanga una khiyar engo wanzo wende wake harmaze bebo njema hizo au kutuanza yaone khiyar hai Kristo